अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसी वारदात हुई है जिससे सबको हैरान करके रख दिया। आज नाकाबिले यकीन एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसकी डिटेल आपको बताएंगे। अडयाला जेल के अंदर आज एक बड़ी डेवलपमेंट है। या उससे बढ़कर आज अचानक से आमिर फारूक साहब की अदालत बंद होगी, ये भी आपको बताएंगे। और आज के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी केस था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में। साबिक डीजी नेब जो है शहजाद सलीम साहब के हवाले से नेब की इंक्वायरी है और उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक दफा फिर नेब को यह हुक्म दिया कि जो तादीबी कार्रवाई है उसमें मजीद तोसी की जाए। लेकिन आज कुछ चीजें जब सामने आई तो वो बड़ी खौफनाक थी। आज जब ये पूछा गया साबिक डीजी नेब शहजाद सलीम नेब इंक्वायरी केस में, जो नेब ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, तो वहां पे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है नेब के, उन्होंने आज एक बात की है। जब अदालत ने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने उनसे ये पूछा कि आपने ये कार्रवाई कब शुरू की, क्या आपने कोई कार्रवाई की है डीजी नेब के खिलाफ, शहजाद सलीम के खिलाफ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है वो हमने इसको शुरू किया था। फिर उन्होंने ये पूछा कि ये कैसे नेब में कैसे आए, जो शहजाद सलीम साहब हैं ये कैसे नेब में आए? तो बताया गया जी कि वो आर्म फोर्सेस में सर्विंग अफसर थे और डिपुटेशन पर नेब में आए। और शहजाद सलीम नेब में जब डिपुटेशन के ऊपर आए तो उसके बाद उन्होंने नेब के अंदर ही मुस्तकिल मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन शहजाद सलीम साहब का जो तजुर्बा है वो इस काम के लिए काफी नहीं था। ये कौन कहता है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर डीजी नेब के बारे में कहता है अदालत में। इस पर अदालत ने पूछा, जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने पूछा कि तजर्बे की कमी का जो मसला था ये नेब के नोटिस में कब आया? जाहिर है इन्होंने हजारों केसेस को देखा होगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के कौमी मामलात को देखा होगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन की होगी। डीजी नेब थे और बड़ा अहम ओहदा था। इस पे अदालत ने जब ये पूछा कि कब एहसास हुआ नेब को कि उनका तजर्बा जो है वो इस काम के लिए काफी नहीं है, तो अदालत को बताया गया सर कि वो जो शहजाद सलीम साहब थे, चूंकि वो तकरीबन कई साल तक, यानी कि कोई 20-25 साल नेब में वो काम करते रहे और 25 साल बाद इतने बड़े इतने पावरफुल ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स के बारे में उसका अपना इदारा ये कहता है भाई वो बैठा हुआ तो जरूर था, लेकिन उसका तजर्बा इस काम के लिए नाकाफी था। ये बड़ी हैरान कुन एक बात थी। और साबिक डीजी नेब जो है शहजाद सलीम साहब, अब वो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उसको आगे ना चलाया जाए। यानी इतने बड़े ओहदे पे 25 साल एक बंदा बैठा रहा, उसका तजर्बा ही नहीं था। उसने क्या काम किया होगा, उसने कितना कौमी खजाना जो है वो लूटी हुई दौलत को वापस लाया होगा, इससे आप इस बात का अंदाजा लगा लें कैसे कैसे कितने कितने बड़े ओहदों के ऊपर कैसे ना तजर्बाकार लोग बैठे हुए होते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक से आमिर फारूक साहब की अदालत में लगी हुई तमाम जो काज लिस्ट थी उसको भी मंसूख कर दिया गया। और आमिर फारूक साहब की जो काज लिस्ट है इसमें बहुत सारे अहम केसेस हैं। इसमें डी चौक के केसेस हैं, इसमें वफाकी हुकूमत के मुतल्लिक कुछ केसेस थे आज के दिन में, और जो खास तौर पे डी चौक से मुतल्लिक जो ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त है उसकी समाअत होनी थी, आज इसको भी अचानक से मंसूख कर दिया गया। और ये अब रूटीन बन गई हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट जो भी बड़ा केस होता है आप देखते हैं कभी कभी वहां पे उसकी काज लिस्ट जो है वो मंसूख हो जाती है। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खिताब किया है और पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एक बड़ी अहम तकरीर उन्होंने की है। लेकिन बहुत अच्छा होता कि इसमें हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको भी ऐसे इवेंट्स के अंदर बुलाया जाता, वो भी अपनी बात करते। और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, हमारे बड़े जबरदस्त जज हैं, शानदार करियर के हामिल जज हैं, बड़े वियन वाले जज हैं, वो भी आते, वो भी अपनी बात करते। लेकिन मंसूर अली शाह साहब चूंकि जाहिर है बड़े जीनियस हैं और इस वक्त उनके पाए का पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर कोई जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पाए का नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है, हादसा ये कि उनको किस तरह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो आज उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और पिछले 7 सालों से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 90 की दहाई में इंडस्ट्रीज को बंद करने से लेकर दीगर मामलात पर बात की गई, लेकिन गुज़श्ता 7 सालों में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम भी नहीं हुआ। ये
جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بڑے وین والے جج ہیں, یہ یونی ڈائریکشنل جج نہیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ظاہر ہے وہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے, بڑا افسوسناک ہے. لیکن آج اڈیالہ جیل کے اندر بھی ایک امپورٹنٹ کیس ہے, اور وہ کیس ہے شاہ محمود قریشی کا, عمران خان صاحب کا. لیکن اس میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے. لیکن اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی کا جو معاملہ ہے وہ اب تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو جائے گا, اس میں شاید مزید 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, بات شاید اب جنوری کے اینڈ تک چلی گئی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک اور آج بڑی فتح ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ کیس تھا ان 241 میں الیکشن کی دھاندلی سے متعلق, اور اس میں آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا عدالت نے. ان 241 میں مبینہ دھاندلی کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں خرم شیر زمان صاحب, انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں استدعا کی, اور عدالت نے 2 رکنی بینچ میں جس میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے خرم شیر زمان کی درخواست پر فیصلہ دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن, وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے اور 30 دسمبر تک جواب طلب کیا ہے. اب یہ جو درخواست ہے خرم شیر زمان صاحب نے یہ دائر کی تھی کہ جو الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کے پاس جو الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. اب ایک نئی یہ لڑائی یہاں پہ لگے گی. اور آج ہی عدالتوں میں فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا عدالتوں پہ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل. انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں مذاق بن کر رہ گئی ہیں, جج بس سزائیں سنانا چاہتے ہیں, نہ کسی کو چارج کا پتہ ہے, نہ کوئی شہادت دیکھی جا رہی ہے. پاکستان کا عدالتی نظام محض کنگرو کورٹس میں بدل دیا گیا ہے, فیصلوں کی کاپی نہیں دی جاتی, اور ہائی کورٹ آفس بے سروپا اعتراضات عائد کر کے کیس نہیں لگاتا. حالات مخدوش سے مخدوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بالکل بڑی زبردست بات ہے, اور یقین مانیں یہ صرف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں نہیں ہو رہا, یہ پورے پاکستان کی عدالتوں کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے. جس طرح سے سائلین جو ہے وہ خجل خوار ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, ٹارگیٹڈ وکٹمائزیشن ان کی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی دوسرے سیاسی کارکن کا پہلے تو مقدمہ ہی نہیں بنتا, اور اگر مقدمہ بنتا بھی ہے تو وہ فوری اس کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے اس وقت کئی ایسے کارکنان ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں, جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, جن کو ضمانتیں نہیں مل رہی. ڈی چوک کے لوگوں کو عدالت نے ضمانت دی. جج ابو حسنات صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ان کو اب دوبارہ گرفتار کرے گا تو میں پولیس والوں کو ہتھکڑی لگا دوں گا. لیکن جیسے ان کی عدالت سے وہ لوگ چھوٹ کر باہر گئے, ان کی ہتھکڑی کھلی تو باہر اسی احاطہ عدالت کے اندر ہی ان تمام لوگوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. یہ جو مذاق بنا ہوا ہے اس نے, یہ صرف جو ماتحت عدالتیں ان کا نہیں ہے, آپ کو ایون سپریم کورٹ تک یہی اب پٹاس نظر آتا ہے, جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی انہوں نے آخر کر دیا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.